ওরা ভয় পেয়েছে ভাঙড় তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে, এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। 5 বছর তো কিছু করতে পারেনি, শুধুমাত্র মিথ্যে কথা বলেছে, ভাঙড়ের মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। ডবল ভোটেই হারবে। ভাঙড়ের মানুষ বোকা ছিল, বর্তমানে আর বোকা নেই। যদি একটা সিট পায় আমার নামে, একটা কুকুর পুষে রেখে দেবেন। ভাঙড় যে বিধানসভাটি বারংবার সংবাদ মাধ্যমে শিরোনামে উঠে আসে, আর নির্বাচনের সময় যে ছবিটা ফুটে ওঠে তা একেবারে বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যে আমরা রয়েছি ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে। আমার পিছনের ছবিটা দেখাবো যে ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী শওকত মোল্লা তার প্রচারে অর্থাৎ তার সমর্থনে রয়েছেন তৃণমূলের সাংসদ তারই সমর্থনে রোড শোতে উপস্থিত রয়েছেন তৃণমূলের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। একেবারে সেই ছবিটা আপনাদেরকে দেখাবো যে সকলের সঙ্গে জনসংযোগ করছেন এবং যাতে এখানকার ভোটাররা শওকত মোল্লাকে ভোট দেয় তারই আবেদন করছেন। একেবারে সরাসরি সেই ছবিটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। মূলত এই বিধানসভা কেন্দ্র একটি হাই ভোল্টেজ বিধানসভা কেন্দ্র এবং তার পাশাপাশি এটা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখা ভালো যে এইবার মূলত লড়াইটা হতে চলেছে আইএসএফ এর প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকী ও শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে। প্রচারের ভাগে ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি ভাঙড়ের তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লাকে। দাদা, আপনি যখন প্রচার করে আসছিলেন বলছিলেন বোম দেখা গিয়েছে, দিশা বলে একটা সমাজ বিরোধী আছে এখানে, সে ওপেন বোম নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। ওপেন বোম নিয়ে আমাদের কর্মীরা তাকে হটিয়ে দিয়েছে ওখান থেকে। এই ধরনের সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ করে ভাঙড়কে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। ওরা ভয় পেয়েছে ভাঙড়ের মানুষ যখন তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে দাঁড়াচ্ছে, তখন এই ধরনের বোমা বন্দুক দিয়ে তারা মানুষকে আতঙ্কিত করতে চাইছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি, অবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে, এটাই হচ্ছে আমাদের দাবি। মানুষের সাড়া কেমন পাচ্ছেন? যথেষ্ট ভালো পাচ্ছি। ভাঙড় তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে, এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। নওশাদ সিদ্দিকী আপনার নামই নিতে চাইছেন না, আপনার নাম নিলে বলছে ওনাকে আমি প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনেই করছি না, বারংবার একটাই কথা বলে যাচ্ছেন। শুনে একজন ধর্ষক, সে একজন ভালো মানুষের নাম নেবে কি করে? আমি যদি ধর্ষণের আসামি হতাম তাহলে ও নিত। আসলে একজন ধর্ষণকারীর কোনো মূল্য আছে বলে আমি মনে করি না। ওকে কোনো গুরুত্বই দিতে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ভাঙড়ের মাটিতে আসলেন তখন আপনার হাত ধরে বললেন যে আপনি ওনার খুব প্রিয় প্রার্থী এবং আপনার হয়ে সিকিউরিটি গার্ড দেওয়ার কথা বলেছে। তো বিশাল প্রার্থী আপনার রয়েছে এবং যেটা দিদির আশীর্বাদ, দিদির ভালোবাসা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভালোবাসা আছে এবং আগামী দিনে আমরা দিদির আশীর্বাদ নিয়েই ভাঙড় আমরা জিতবো। নওশাদ সিদ্দিকী বলছে যে আপনি বারবার বলছেন যে এনকেডি এর আন্ডারে আনবেন ভাঙড়, এমনকি আপনি যদি ভাঙড় থেকে যেতেন তাহলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঙড়বাসীর জন্য সবকিছু করবে। এই কথাটা নিয়ে নওশাদ সিদ্দিকী বলছে সব মিথ্যে প্রতিশ্রুতি। সেটা সময় কথা বলবে। 5 বছর তো কিছু করতে পারেনি, শুধুমাত্র মিথ্যে কথা বলেছে, ভাঙড়ের মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। ওর ভাঙড়ের মানুষ বুঝতে পেরেছে কত বড় মিথ্যাবাদী, আর ওর কথা কেউ গুরুত্বই দেয়। নওশাদ সিদ্দিকী কিন্তু ফুল কনফিডেন্ট। তিনি বলছেন যে এই ভাঙড় বিধানসভা থেকে এবার ডবল ভোটে জিতবে, যেটা গত নির্বাচনে 4 তারিখে প্রমাণ হবে। ডবল ভোটেই হারবে, ডবল ভোটে জিতবে না, ডবল ভোটেই হারবে। আজকে বলছি, আপনি লিখে রেখে দেবেন, 4 তারিখে প্রমাণ হবে। আরো একটা অভিযোগ করছে যে এই ভাঙড় মাটিতে বিভিন্ন তারকা প্রার্থীকে নিয়ে আসছেন শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য। আমাদের সাংসদ, সে বিশ্ব ক্রিকেটের একজন কিংবদন্তি নায়ক, সে আমার দলের সাংসদ। আমি এখানে নিয়ে আসবো না। অমিত শাহ কেন আসছে? নরেন্দ্র মোদী কেন আসছে? বড় বড় ফিল্ম স্টাররা কেন আসছে? এটা তো বুঝতে হবে। আসলে এই সমস্ত বোকা কথা বলে মানুষকে বোকা বানানো যাবে না। ভাঙড়ের মানুষ বোকা ছিল, বর্তমানে আর বোকা নেই। গতকালই দেখা গেল আরাবুল ইসলামের গাড়িতে আবার হামলা। আরাবুল ইসলামের গাড়ি থেকেও হামলা করেনি। যখন ভিডিওটা দেখবেন, গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিল, তারপরে রাস্তায় নিজের কাঁচ ভেঙে ছবি তুলে বলছে যে ভেঙেছে। কেউ ভাঙেনি, বরং আমাদের 2জন মহিলা মেম্বারকে মারধর করেছে, তাদের জামা ছিঁড়েছে। আমরা থানায় কমপ্লেন করেছি। আজকেরও 2টো বাড়িতে ভাঙচুর করেছে। প্রতিদিন গুন্ডামি করছে ওখানে, সেটা পুলিশের লোকেরাও দেখছে। পুলিশ নিজেরা এই বিষয় নিয়ে ওরিড যে একজন ক্যান্ডিডেট এত নগ্ন হতে পারে, এটা বলছে আমাদের জানা ছিল না। শেষ প্রশ্ন করব, নওশাদ সিদ্দিকী তিনি বলছেন যে বিপুল সিট নিয়ে তিনি ক্ষমতায় আসবেন। যদি একটা সিট পায় আমার নামে, একটা কুকুর পুষে রেখে দেবেন। दीदी को यहाँ पर लोग पसंद करते हैं, यहाँ पर यूथ उनको पसंद करता है। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं।
महिलाओं के लिए कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, सासुत्री, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो दीदी ने यहाँ की महिलाओं के लिए दी है और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने की एक मौका दिया है। तो दीदी को पसंद करते हैं लोग यहाँ पर और मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ पर 250 से ज़्यादा या 250 सीट दीदी लेकर आएगी और फिर से एक बार सरकार बनाएगी यहाँ पर। दादा, आप बहरमपुर के सांसद हो। 2021 में देखा गया था कि मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में से 22 सीट में से 22 तृणमूल कांग्रेस पे ही आई थी और इस बार क्या लगता है वही सीट आएगा कि उससे ज्यादा? नहीं, बिल्कुल रिपीट करेगा। मुर्शिदाबाद, मालदा जितना सीट आया था लास्ट टाइम रिपीट करेगा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा। अमित शाह पहली बार आप भागड़ में आए हो चुनाव के प्रचार में, क्या लग रहा है सामने चुनाव में क्या कौन जीतने वाला है? यहाँ पर पहली बार आया हूँ मैं और देखिए शौकत मुल्ला ऑलरेडी पहले 2 बार एमएलए रह चुके हैं और ये पहली बार उनका यहाँ से कैंडिडेट बन के आए हैं और दीदी ने यहाँ के लोगों से वादा किया है स्टेज से कि शौकत मुल्ला को जिताइए आप लोग यहाँ के डेवलपमेंट के लिए और यहाँ का जो आम आदमी है जो भी कहेगा यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, जो डिमांड करेगा वो पूरा करेगा। तो मैं यही कहूँगा कि शौकत मुल्ला ज़रूर जीतेंगे क्योंकि यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए और यहाँ के लोगों को उनकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरा करने का एक मौका मिलेगा। लेकिन दीदी जी का कहना है कि यहाँ पे उसका बहुत चाप है, तृणमूल नहीं जीतने वाला है, क्या होगा? मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के लोग जो है शौकत मुल्ला को जरूर जिताएंगे और दीदी को जिताएंगे। मैं स्पेशली कहता हूँ कि शौकत मुल्ला यहाँ पर है लेकिन जो दीदी ने वादा किया है उस वादे को निभाने के लिए शौकत मुल्ला को जरूर जिताएंगे। तो अमित शाह इलेक्शन से पहले ही बंगाल में आके रही, इसके लिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन में? बंगाल एक बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत है, यहाँ की सभ्यता और यहाँ के जो फेस्टिवल है, आप रमज़ान ईद कहिए, बकरी ईद कहिए, दुर्गा पूजा कहिए, काली पूजा कहिए, जन्माष्टमी कहिए, यहाँ के सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर ये त्योहारों को मनाते हैं और एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह यहाँ पर रहते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर हर कोई आ सकता है और सबको वेलकम होता है, चाहे आप गुजराती बोलते हो, मराठी बोलते हो, बंगाली बोलते हो, यहाँ पे वो कोई ऐसे भेदभाव नहीं है। यहाँ पे दीदी ने हर किसी को एक फैमिली मेम्बर की तरह वेलकम किया है और यहाँ के लोगों ने भी उसी तरह ट्रीट किया है सबको। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसे फील हो रहा है? लोगों से मिलके काफ़ी अच्छा लगता है और जिस तरह से वो अपना प्यार दिखाते हैं, जो एनर्जी उनकी है, मुझे अपने क्रिकेटिंग करियर की यादें आती है। जब मैं स्टेडियम में होता था तो लोग किस तरह से चेयर करते थे, उसी तरह से कई महिलाएं, कई बच्चे, कई बड़े बुजुर्ग मिलते, दुआएं देते और दीदी को स्पेशली दीदी को बहुत दुआएं देते। तो वो देख के, वो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि रूट जो है, जो आम आदमी है, जो लोग है, वो दीदी को कितना पसंद करते हैं और कितना प्यार करते हैं। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? जी, आप कितने कॉन्फिडेंट हो? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने पहले ही कहा आपको कि 250 से ज़्यादा सीट जरूर लेके आएगी दीदी यहाँ पर। এবার এটাই দেখার বিষয় যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই ভাঙড়ের ফল কি হয়। ক্যামেরায় শুভমের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা পাত্রের রিপোর্ট, দ্য ওয়ার্ল্ড নিউজ।